Pentinglah ya secara conclusion-nya lah, penutupnya. Penting bagi kita orang yang beriman, kita claim beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi kita tak tahu cerita berkenaan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kita kenal ataupun tahu sikit saja. Yang kita tahu sikit tu pula kadang-kadang yang cerita-cerita sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas pelepah kurma, berdiri lama, kaki bengkak kaki, ikat perutnya dengan batu kerana menahan lapar, yang mana rumah atau dapurnya tidak berasap, tidak ada makanan, yang di mana pakaian Rasulullah macam itu. Penerangannya semua yang kita tahu semua sedih. Jadi tak lengkaplah kehidupan kita kan. Kerana Rasulullah tu adalah qudwah wa uswah. Contoh teladan yang baik. Kita pula beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda. Dan kalau kita tak tahu cerita yang sebenar menyeluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari sudut kehidupan yang susah dialaminya sahaja, tetapi kehidupan di awal, kesenangan apabila berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha al-kubra, saudagar, wanita yang paling kaya. Kan? Jadi kalau dah kaya isterinya, maka melimpah ruahlah juga rezeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 63 ekor unta sebagai contoh. Mana dapat duit tu? Jadi kita kena belajar, kena tahu sejarah apa leader kita, our master, ketua kita, penghulu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu menyeluruh daripada beliau jadi business traders, jadi businessman, kahwin dengan saudagar, wanita bangsawan. Kemudian dia ada anak, anaknya meninggal. Kemudiannya datanglah fatrah, satu masa, era ataupun masa, moment yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembelingkan segala tenaga dan harta untuk jalan dakwah. Itu baru dijual segala-galanya, diberikan segala-galanya, tumpuan harta, benda, semuanya untuk jalan Allah. Tapi sebelum tu macam mana kehidupan Rasul? Kena tahu. Barulah complete. Nak jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai kita punya contoh teladan. Jadi macam mana nak tahu kalau tak belajar syama'il, tak baca kitab-kitab hadis, tak baca kitab-kitab sejarah. Lepas tu kita claim kita beriman kepada Rasulullah. Tapi tak tahu nama-nama anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam? Tak tahu. Tak kenal Nabi, tak kenal ahli keluarga, tak hafal nama-nama isteri. Ummahatul Mukminin, bukan isteri penghulu kita. Itu adalah Ummahatul Mukminin, ibu-ibu bagi orang beriman. Kita beriman, itu dianggap ibu kita. Mereka itu adalah ibu-ibu bagi orang beriman. Kita kan beriman, tapi kita tak kenal isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana nak jadikan kehidupan kita ini seperti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu tak sukses. Orang Islam tak sukses. Orang Islam yang tidak ada mengambil berat akan perkara ini tak sukses. Tak sukses. Dia ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus beriman dengannya dan menyebutnya dan berselawat ke atasnya, tapi tak tahu cerita, tak tahu sejarah. Tak kenal. Tak kenal macam mana kita nak ikut. Tak kenal macam mana kita nak rindu. Tak kenal macam mana kita nak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.